Mana cuma baca, mana mau itu terus kalau. Iya tame. Tipiko kula na pede. Bawa tu kira tame. Oh yo tame. Yo boleh kau tu. Joto. Baca. Emang, Mana? ya tipis. Mana? Ya kamar ya di besa. Ya banyak nungi pinti nungi ada berutak di desa. Ay mata kau baca. Tan banyak kau kan? Madu kau patah unda lucu. Emang, ya cari di depan sini umur kau heci. Agar kali siapa bilang tadi. Nah, itu kali kau bilang tadi. Mau lihat kali kali nanti kali. Emang. Iya sih, kita boleh bikin saya. Aku terus pada video besok saja. Hari kali channel tadi. Emang, ya tipis kayak bulu kali. Tapi kau dah bahasa. Melungi urjaga, melur jaga. आज तो बोतल फटे की तो बोतल भांगी भी करी तो ये बोतल भांगी चिंता कर ए बाबा ये बोतल भांगिवा नाही कथा बोलानी कथा कोन हेची पौना बोले आड़ी पचा तू कथा कर हेची देख मन जिया बिना केमिति लुंगी हाथ बटे पानी ने पिदिची मोती रो लिंग परिवर्तन हलानी ओ हाथ करे दीना मत्था भाई आरंभ Satu ya bu, aku kata sama sunan. Ya tak kuna, mau leher baru rapi begini. Kali asing kan di luar isi kaya kaki sate. मुगल जाने नी तमे नी की छाता वाले का लिस्ट बोल दिया प्लानों की गीत गाता ये लाभा वाले नी दिया था छाती की माँ हाथ Atame, rapi ada orang yang dekili ski tadi. Iya gak hasuja. तमे नी सुनाने पे आने मालूम था Atame, mau saya antara sasa. Sumpuja. Iya. औषध ठीक ठाक रे खाइछ त ऐ देखो ना एक उन्ना को लूरू चार उन्ना खाऊची Jago, iya gak usah muka. आउ के करिया के कोटा Mau kau. ये चार मुंह खाऊची आउ करे करिया के कोटा Mau kau. ये चार मुंह खाऊची आउ करे करिया Chiquitito. पहली बड़ा मुंह चाहिए खाऊ दीजिए यही क्या खाऊची अरे ठिप्पी ये तू का ऊपर चढ़िनी त Mana? ई रे सोला तमे दी तो औषध उल्टा खाई देइछ जोका स्वामी रो सेटा स्त्री खाई देइछ आउ जोका स्त्री रो सेटा स्वामी खाई देइछ मारा ये पे पाना तमे ओ पेटो दिया हबो Tome mau botol change kaca. Tome mau botol change kaca. तमे का बदला जेनी बच्चा Tome kali ja. तमे करी जा Tome kali ja. ମୋ କ୍ଲିନିକ କୁ ଯାଇ ମାସ 2 ମାସ ରହିବ
ଚିନି ବି ଅଛି। ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ସାଲେ ସାଇ ବସ୍ତିରେ କାମୁ ଟଣା ହେଇଛି ସେଇଠି? ମୁଁ ସେ ତମ୍ବୁ ତଳେ ରହିବି। ତମୁ ତଳେ ରହିବନି ତମୁ ତଳେ ନ ରହିଲେ ମୋ ବାଟେ ମୁଁ ଚାଲି ତୁ ସେମିତି ମୋଟା ତୁ ବି ସେମିତି ମୋଟା ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମେ ଏଠି ରହିଯାଉ ନା। ହଁ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମେ ଏଠି ରହିଯା ମୋ ଟିକିର ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ହଁ